Добрый день, Russian lovers. Selamat sore, Russian lovers. Today I'm going to cook this one, popcorn fitness. See, this is popcorn microwave. Jadi hari ini saya mau masak popcorn microwave. Caranya, you just follow this instruction. Actually, all in Russian, but you just open this one. Jadi ini dibuka dulu kotaknya. Осторожно, горячий пар. Be careful of hot steam. This side down. Это стороной вниз. So this one down, but you have to open this plastic first. Do not open until ready. Jadi jangan dibuka sampai dia siap. Biasanya kletak. Nanti mengembung sendiri ini bungkusnya. Okay, let's try. Okay, this is the instruction. This side up. Nah, yang ini di atas. Warning, read instruction first. Предупреждение, не готовите попкорн. Пока не прочитайте инструкцию. Это стороной вверх, di side up. Jadi yang ini di atas, ini dalam kotaknya itu 5 menit. So in this box is 5 minutes. Ini 5 minutes, but it depends on your microwave. Okay, so let's try. And then put like this one, like this. Never leave bag in microwave for more than 5 minutes. Jadi jangan pernah meninggalkan kantong di microwave untuk lebih daripada 5 menit. Because it will be like this, burn. Okay, then let's try. So this is up. This is down. Nah, itu kedengeran kan bunyi kletak-kletaknya popcornnya. You can hear the sound kletak of corn. Smells good, baunya harum dan udah kembung seperti itu. Still 1 minute left, 1 menit lagi dia mengembung seperti itu. Oke, udah selesai selama 5 menit, baru keluarkan. Ini ya, udah. Not salty, jadi nggak asin. If you want to add, because this is for diet. Kalau memang khusus untuk diet, ya kalau mau asin tinggal kasih aja garam. Okay, I think that's all for today's recipe of popcorn. That it is not recipe, it's just my activity to bake popcorn before my husband's come back home. Okay, don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our updated video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, ditekan tombol notifikasinya, kemudian diberi komen, dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya, tombol notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Das vidanya Russian lovers, sampai jumpa Russian lovers, пока.